लैसा कमिस्लिही अगर कहा जाता तो फिर भी जो है मैं इस बात को कबूल करता, लेकिन लैसा कमिस्लिही शै आकर फिर वो जो है मादी हो गया, क्योंकि शै क्या है, मादी होती है। ये मेरा जो है कहना है। अगर कुरान का लिखने वाला ये कहता है कि लैसा कमिस्लिही, कि उस जैसा कुछ, उस जैसा नहीं है, उसके मिस्ल कोई नहीं है, तो ये बात फिर भी जो है हम समझ सकते थे। लेकिन उसने शै कहकर फिर हमको जो है फिर से एक तरह के जो है उसमें शुकूक में डाल दिया। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कुरान में कम से कम 3 जगहों पर अल्लाह का नफ्स बता रहा है कुरान का लिखने वाला। उसका चेहरा भी है, हाथ है, पिंडली है। अब आप देखिए कि वो कोसाकाटी करता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबी लहब के हाथ, वो जो है तबाह बर्बाद हो जाए। एक खालिक कायनात एक जो है एक इंसान को कोसा काटी कर रहा है, और जो है जरा सोचिए कि ये खालिक कायनात को ये बात जेब देती है। वो बार बार कस्में खा रहा है, और गाली गलौज की बात आप जो फरमाते हैं, जाहिर बात है कि शर्रुल बर्रिया काफिरीन को कहना क्या ये गाली नहीं है? उनको जो है सुवर कहना, खिंजीर कहना, बंदर कहना क्या ये गाली नहीं है? क्या जमीन जो है उतुल्लिम बाद ज़ाली का जमीन कहना क्या ये गाली नहीं है? फिर गाली और किसे कहेंगे आप? या माँ की बहन की गाली देने ही को गाली कहते हैं? और आप जाहिर बात है कि इन्नल्लाह ला यस्ताहजी, इन्नल्लाह यस्ताहजी कह रहा है, सुनो। और कुरान कह रहा है कि जो है इन्नल्लज़ीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम, यानी वो अल्लाह को जो है क्या करते हैं, धोखा देते हैं, तो वो अल्लाह भी उनको धोखा देता है। वो मकरू व मकर अल्लाह, यानी जो है वो अल्लाह के साथ चाल चले, अल्लाह भी चाल चला, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। ये बात तो बिल्कुल ऐसी है। और कुरान में मकर का लफ्ज बेशुमार जगहों पर आया है। देखिए मकर क्या है, चाल है, और जाहिर बात ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये बात बिल्कुल ऐसी हो गई कि किसी जानवर ने मुझे काटा, मैंने जानवर को काटा, और मैं बहुत बेहतरीन काटने वाला हूं। क्या ये अंदाज होता है? खालिक कायनात का क्या तर्ज तकल्लुम ऐसा है? इसको कलाम कहते हैं खालिक कायनात का। अब आप देखिए कि जो है सब्ज बाग के पहलावे, जाहिर बात है पहलावे दे रहा है, और फिर जो है फर्जी आग के डरावे के, जो है जाहिर बात है जो है जो जहन्नम की आग जो फर्जी नहीं है, तो क्या कोई जो हकीकी आग है? तो इसका क्या सबूत है आपके पास कि जो है कोई फर्जी आग नहीं है? और फिर जाहिर बात है कि अरबी किताब को गैर अरब तक पहुंचाने के लिए भांत भांत के मुतरजिमीन का मोहताज ही तो है वो। अब अगर मान लीजिए अगर दुनिया के तर्जुमे अगर खत्म कर दिए जाएं, टाइम आपका पूरा हो गया है। सचवाला जी ने अभी भी कोई नई बात नहीं की। मैं समझ रहा था कि कोई नई दलील देंगे। आपने कहा कि लईसा कमिस्लिही अगर होता, स्टार्ट किया जाए मुफ्ती साहब। मैं शुरू हो चुका हूं। अच्छा ठीक है, लईसा कमिस्लिही अगर होता तो बात हम मान लेते। लईसा कमिस्लिही अगर होता तो जुमला ही मुकम्मल ना होता। मेरे भाई, आपकी अरबी दानी पर मुझे हैरत है कि आप कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अरबी आप की ऐन नहीं जानते, अरबी का एक जुमला बुनियादी नहीं जानते। खाली लईसा कमिस्लिही होता तो जुमला मुकम्मल कैसे होता? अब आपका यह कहना है कि शै का मादी होना जरूरी है, ये आपकी अपनी तारीफ है, इसका कोई सबूत नहीं है। शय के माने आते हैं मौजूद, जो चीज मौजूद हो। तो दुनिया में कोई भी कायनात के अंदर या कायनात से बाहर कोई भी एग्जिस्टेंट खुदा की तरह नहीं है, ये इस आयत का मतलब है। उसका मादी होना जरूरी नहीं है, ये आपने अपनी तरफ से ये शर्त लगाई है, और इसका ना कोई अकली सबूत है ना कोई नकली सबूत है। मैं इस चीज का पहले जवाब दे चुका हूं कि जहां अल्लाह के लिए नफ्स का, चेहरे का, हाथ का इस्तेमाल हुआ, ये सारे के सारे इस्तिआरात हैं। अगर इस्तिआरा, और उसकी दलील में भी दे चुका हूं लईसा कमिस्लिही शै। अब आप बार बार इसी को घुमाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। टाइम आप मेरा भी वेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक का भी वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहब व तब, एक आदमी को जो है वो कोसा है। ये एक आदमी को कोसना नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन के अजाब का ऐलान है। और कुरान करीम का ये अंदाज है, बल्कि दुनिया की किसी भी अकली जो किताब है उसका ये अंदाज है कि एक जुजिया बयान कर दिया जाता है, एक छोटी बात बयान कर दी जाती है, और फिर दुनिया को ये कहा जाता है कि तुम इससे खुद अपना इससे उसूल निकालो। तो अल्लाह ताला ने ये जुजिया बयान कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा, जैसा कि अबू लहब है, जिस तरीके से उसको अजाब दिया गया और उसके अजाब का ऐलान कर दिया गया, तो इसी तरीके से दुनिया का हर गुस्ताख जो रसूल का गुस्ताख होगा उसकी यही सजा होनी है। जुजिये से कुल्लिया निकालना ही इंसानी अकल की सबसे बड़ी मेराज है, ये महज कोसना नहीं है। इसी तरीके से आपने कहा शर्रुल बरिया,
اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق، ہم جب یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق، اور آپ اس کو مان چکے ہیں کہ وہ خالق کائنات ہے، تو خالق کائنات اپنی مخلوق کی برائی کرے یا اچھائی کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اگر میں آپ کی برائی یا اچھائی کرتا ہوں تو اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن خالق کائنات اپنی مخلوق کو یہ کہہ رہا ہے، اگر وہ اس کی مخلوق کی اگر وہ خالق کی بندگی نہیں کر رہی ہے کہ یہ برا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، اس لیے کہ اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے بغاوت کی۔ اگر آپ کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور اس ملک سے بغاوت کرتے ہیں تو باغی کو تو برا کہا ہی جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، یہی وجہ ہے جس کو زبان کو آپ لولی لنگڑی کہتے ہیں اور جس زبان کے جاننے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہاں آپ اعتراف کر بیٹھے ہیں کہ آپ اس زبان کے ایک لفظ سے واقف نہیں ہیں، آپ کی بنائی ہوئی صورتوں کے اندر جھول ہے، پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ مکروا مکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ چونکہ آپ تو اپنے جھول کا خود اعتراف کر چکے ہیں۔ مکر کے معنی جب یہ صرف یہ پلاٹنگ کے نہیں ہیں بلکہ پلاننگ کے بھی ہیں، کہ وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ ان کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ انسان کو خیر کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ شیطان کچھ انسانوں کی اگر شر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ غالب آتی ہے، وہ آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالب آئی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام موجود ہے۔ آپ جیسے لوگ مجبور ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ غالب آئی ہے۔ رہی یہ بات کہ جہنم کا تصور فرضی ہے اور جناب جنت کا تصور فرضی ہے، یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ استعارے کے قائل ہیں کہ منکر ہیں؟ نہیں، زبان میں استعارہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں بھائی، استعارہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں مجھے یہ بتائیے استعارہ ممکن ہے کہ نہیں؟ زبان میں استعارہ اللہ کو نہ تو کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے جو ہے سنا ہے، اور نہ اس سے بات کی ہے۔ الٹی بات کرتے ہیں ہمیشہ، نہ دیکھا نہ، بھائی میں کہہ رہا ہوں زبان میں استعارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمپل سی بات۔ زبان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ اس کو آپ خدا کا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک دوسرا مسئلہ میں ابھی ثابت کروں گا۔ آپ یہ تو بتائیں کہ استعارے کے قائل ہیں آپ؟ یہ نہیں دیکھیے استعارہ اب آپ جو ہے کس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو باتیں آئی ہیں وہ استعارہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کسی بھی زبان میں استعارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زبان میں تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں استعارہ ہوتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی ہے کہ زبان میں استعارہ ہوتا ہے، قرآن ایک زبان میں، تو قرآن کے اندر بھی استعارات ہیں۔